আগরতলাनि सिमी खुवाई थांमा लाहार कतर हामियांगै तंमा जरावा वाति वावै अ लाहार ताइबो हामियांगै थांमानि कक्तमा खना सांग्रांसल আগরতলাनि सिमी खुवाई लाहार कतर हामिया अंगमानि नतुयै विधानसभा कक तिसिनानि शाखा 24 रामचंद्रगढ़ एडीसी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित देव वर्मा खुवाईनि सिमी আগরতলা थांमा लाहार कतर बेलायखिनो हामिया आलामातिनो सालब्रो थांग्लाय स ख्लाय तंग्लायो तंकसं लुकुरक निसिमी चेंगै मालखुं चालौनाय रक सालब्रुम एम्बुलेंस मालखुं निसिमी चेंगै प्राइवेट मालखुं पैसेंजर थैनाय मालखुं सालब्रुम लाइसुबै तंगो আগরতলা निसिमी खुवाई थांमा लाहार कतर स्नामजागै तंगो लेरि सामुं ख्लायजाकमानि जारै तंकसं लुकुरक ग्लाय तंबाय खाजों जाल वातै वाया फुरु हादुलि दुफुं सावै तंमाबाय तंकसं लुकुरक सालब्रुम ग्लाय तंखाजों जाल ताबुक वातै वामानि जारै अल्लाहार ताइब हामियांगै थांमानि कक्तमा थांपाय ख्लाय मानबाय लिया मालखो আগরতলা निसिमी खुवाई थांमा लामा कतरके स्नामनानि बागै ख्लायजागै तंगो सामुं आ सामुं दाति ख्लायनानि बागै एमएलए रंजित देव वर्मा वाइरे वाइनो कक्ति शाखा खना एप्रिल तालनि 30 सालमारि सांग्रंसार खना सालचानि बागै ख्लायजागनाय विधानसभा अधिवेशन आ अधिवेशननि सालो ताइसा हायनो हाय আগরতলা निसिमी खुवाई थांमानि लाहार कतर स्नामुंनि सामुं दाति दाति ख्लाय पायरिनानि कक्ति साफिनानि शाखा एमएलए रंजित देव वर्मा এই রাস্তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে চিঠি দিয়েছি এবং ত্রিপুরার বিধানসভায় গত বাজেট অধিবেশনে আমি উঠিয়েছি এই রাস্তাটার কি অবস্থা চলছে এখানে খারাপ অবস্থাটা আপনি দেখছেন গাড়িতে কীভাবে উঠছে এখানে জনসাধারণ যেভাবে অসুবিধা হচ্ছে দৈনন্দিন মনে হচ্ছে আরও 2 দিন বৃষ্টি হলে এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে তখন জনজীবন এমন দুর্ভোগ হবে এটা বলার অপেক্ষা এখানে বিশেষ করে এই রাস্তা এখন লাইফ লাইন যে আসাম আগরতলা বা খোয়াই থেকে কয়লা শহর ধর্মনগর থেকে এই রাস্তাটা ম্যাক্সিমাম ব্যবহার হয় এবং দৈনন্দিন এই রাস্তা দিয়ে কমপক্ষে আপনার 15-20টা অ্যাম্বুলেন্স বিভিন্ন রোগী নিয়ে এখানে আগরতলায় চলে আসে যদি রাস্তাগুলি এত জানানোর পরে যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় আগামীকাল আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভায় একদিন অধিবেশন হচ্ছে সেখানে আমি 0 আওয়ারে উঠানোর জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করছি